उसकी सांसों की डोर उलझ रही थी। हानम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। बारिश किसी तूफान की तरह बरस रही थी। मक्की ने नम आंखों से उसे डिपार्टमेंट से बाहर जाते देखा था और फिर सब खत्म हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया आरजे। मक्की उसकी तरफ बढ़ा था। तुम अपनी बकवास बंद रखो। आरजे ने मक्की को धक्का दिया था। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा था। तुम सब जानते थे, तुमने बताया नहीं मुझे। आरजे की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। तेज हवा के साथ बारिश पत्थरों की मानद उनके जिस्म से टकरा रही थी। सब पता था तुम्हें, क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? मुझे नहीं पता था कि जिस हानम का तुम जिक्र करते हो वही हानि है। जिस दिन मैंने उसे यूनिवर्सिटी में देखा तब मुझे पता चला था। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और मुझे लगा था कि तुम्हें शायद बुरा लगेगा। आरजे ने डरते डरते सफाई दी थी। मुझे क्यों बुरा लगता, क्यों बुरा लगता? हाँ, तो मुझे पहले बता देते तो मेरे जहन में उसकी अच्छाई का खाका नहीं बनता। आरजे का दिल जल रहा था, लेकिन क्यों ये वो खुद नहीं जानता था। मुझे लगा शायद तुम हानि को पसंद करते हो, इसलिए। पसंद? माय फुट। ऐसी लड़कियां नफरत के काबिल भी नहीं होती। पहले भी ऐसी लड़कियां हमारी जिंदगी में आई हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, फिर आज क्यों? मक्की ने सवाल उठाया था। क्योंकि वो लड़कियां जैसी होती हैं वैसी दिखती हैं। अच्छाई का लिबादा पहनकर मर्दों को गुमराह नहीं करती। आरजे ने मुंह पर हाथ फेर कर बहते पानी को साफ किया। वो अच्छी लड़की है आरजे, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया उससे? आरजे का लहजा जलाकर खाक कर देने की मानंद था। मक्की साकित हो गया था। दुनिया में वाहिद लड़की है हानम जिसकी मैंने दिल से इज्जत की है। मक्की का लहजा उसकी बात की सच्चाई का एतराफ कर रहा था। क्या अच्छा है उसमें? क्यों करते हो तुम इस बद किरदार लड़की की इज्जत? उसका तुमसे अफेयर रहा है। जस्ट शट अप आरजे, जस्ट शट अप। मक्की धाड़ा था। उसने पहली बार आरजे के सामने इस तरह बात की थी। बदकिरदार नहीं है वो, ये तुम भी जानते हो। पूछो अपने दिल से। और जहां तक बात है उसकी पारसाई की, तो मैं गवाह हूं। हाँ, मैं गवाह हूं मैं हानम की पाकीज़गी, उसके ईमान का। आरजे गुस्से में मुठ्ठियां भींच कर रह गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की की वजह से उनमें लड़ाई हुई थी। और आज मैं वो कन्वर्सेशन डिलीट करने वाला था जब तुमने मेरे हाथ से मोबाइल छीना। और मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था उससे, कभी बन ही नहीं पाया। मेरी बातें और तुम्हारे डायलॉग्स, अगर तुम्हें याद हो तो हानम को इस रास्ते पर घसीट ही नहीं पाए। उसकी हिफाजत की गई है। एक लड़कपन की नादानी की वजह से तुमने उसे बदकिरदार बना दिया। वाह! मक्की की आवाज जुरन गई थी। उसे हानम की हालत देखकर खौफ आया था। वो खामोश बना बद्दुआ दिए चली गई थी और मक्की अल्लाह को मानने वाला था। इतना तो वो जानता था कि जो बद्दुआएं दी नहीं जाती वो तबाह कर देती हैं। पता है, जब उसने मुझे कहा था कि खुदा से डर ए इब्ने आदम, डर खुदा से, मैं वाकई डर गया था। उसकी आंख से आंसू पिसला था जो बारिश की बूंदों की तरह जज्ब होकर गुम हो गया था। मक्की अब ग्राउंड में लगे उन इश्तहारात की तरफ बढ़ा था जो आरजे ने वहां लगाए थे। मक्की ने हाथ बढ़ाकर वो सारे इश्तहारात उतारे और फिर फाड़े थे। आरजे लकड़ी की बेंच पर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठा था। तेज तूफानी बारिश और बादलों की दिल दहलाने वाली गरज और चमक की वजह से डिपार्टमेंट के गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम से कोई गार्ड बाहर नहीं निकला था। जो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में मौजूद थे वो डिपार्टमेंट के अंदर कैंटीन और छोटे से लॉन में बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मक्की ने अपने कदम डिपार्टमेंट से बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। पूरे जन्नत रोड की तरफ दोनों दीवारों पर लगे इश्तहारात वो अपने हाथों से फाड़ रहा था, जिस पर उम्मे हानम का बाकायदा नाम, सेमेस्टर और रोल नंबर वाजे था। मक्की के जाने के बाद वो अपनी जगह से उठा था। आरजे को अपना दिमाग घूमता महसूस हो रहा था। वो जन्नत रोड पर पैदल चल रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि उसने अपने साथ क्या किया था। वो खुद नहीं जानता था कि उसने आज क्या खोया था। उसके दिमाग में बस गुस्सा और नफरत भरी थी। वो अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये नजर नहीं आया कि जन्नत रोड के दोनों तरफ एक भी इश्तिहार नहीं था। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं।
ہانم نہیں جانتی تھی کہ اس نے ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ بیگ بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی۔ باہر بادلوں کی گرج اور چمک میں اس کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے یزدانی انداز میں رو رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے اللہ سے، کچھ بھی ہو جائے اسے اس کی کم عمری کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ کبھی کسی شخص کے راز فاش نہیں کرتی تھی اور اس نے اللہ سے بدلے میں یہی امید لگائی تھی، پھر کیسے آج اسے رسوا کر دیا گیا تھا؟ ہانم کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار موت کی خواہش کی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی۔ ہانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اللہ، اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس کا سسکیاں لیتا وجود آہستہ آہستہ ساکت ہوا تھا اور وہ فرش پر ڈہ گئی تھی۔ ماہم، تمہاری آنے سے بات ہوئی ہے کیا؟ آسیہ بیگم نے ماہم سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، ماہم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں، میری کل سے اس سے بات نہیں ہوئی، دل عجیب سا ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی آپ فون کر لیں، ماہم نے مشورہ دیا۔ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، بیل جا رہی ہے لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، مصروف ہوگی یا سوئی ہوگی، اس کا موبائل اکثر سائلنٹ پر ہوتا ہے، جب دیکھے گی تو فون کر لے گی۔ ماہم نے حوصلہ دیا تھا لیکن آسیہ بیگم کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ وہ بے چینی میں بار بار ہانم کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، اسے اپنے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس وقت کی اذان ہو رہی ہے، اور اذان کی آواز اس کی زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندے منہ پڑی تھی، دماغ میں ایک فلم سے چلنے لگی تھی۔ ہانم کی سسکی ابھری تھی۔ امی، وہ دوبارہ پھر رو دی تھی۔ دماغ سے اٹھنے والا درد اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہانم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مشکل سے اس نے بیڈ تک پہنچ کر بیگ سے فون نکالا تھا۔ موبائل کی تیز روشنیاں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کے دماغ میں ایک چبھن سی ہوئی۔ آسیہ بیگم کا فون تھا۔ ہانم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہیلو امی؟ ہانم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہاں ہو تم ہانی؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ آسیہ بیگم پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ امی، ہانم رو دی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے سسکیاں سن کر آسیہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ امی میرا سر، ہانم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا سر کو؟ درد ہو رہا ہے، دوائی لے لیتی۔ مہرو کہاں ہے؟ مہرو نہیں ہے، ہانم مشکل سے بول پائی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، بس تیار ہو جاؤ اور اس کے ساتھ آ جاؤ۔ آسیہ بیگم خود بوکھلا گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ہانم کے ہاسٹل جانے پر راضی نہیں تھی، اب اسے تکلیف میں دیکھ کر ان کی خود کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ڈرائیور انکل کو بھیج دیں، ہانم مشکل سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ اسے روشنی تکلیف دے رہی تھی۔ بیگ سے بوتل نکال کر اس ایک گھونٹ پانی پیا تھا۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن آرجے کا حقارت بھرا لہجہ اور آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اسے کمرے میں لگا زیرو کا بلب روشن کر کے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے تھے۔ اپنے گیلے کپڑے بدلنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ڈرائیور کا انتظار کرتے کرتے ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ پریشان مت ہو آسیہ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، ہمدان انکل انہیں سمجھا رہے تھے۔ ہمدان، میری بچی سسکیوں سے رو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدید تکلیف میں ہو۔ ہمدان انکل کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے۔ آسیہ بیگم کو یوں پریشان اور آنسو صاف کرتا دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ تم مجھے کال کر دیتی، میں چلا جاتا ہانی کو لینے، یا پھر خود چلی جاتی۔ بس اب ڈرائیور اسے لے کر آتا ہوگا، تم پریشان نہیں ہو، وہ اسے دلاسا دے رہے تھے۔ اوپر سے موسم اتنا طوفانی ہو رہا ہے، میرا دل جانے کیوں گھبرا رہا ہے۔ اچھا میں رحیم کو کال کر کے پوچھتا ہوں، تم پلیز پریشان نہیں ہو۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔
हानम ने मुश्किल से आंखें खोली थी। अम्मे हानम, तुम्हारे घर से ड्राइवर तुम्हें लेने आया है। वो कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये हानम के साथ वाले रूम की लड़की थी। हानम ने मुश्किल से आंखें खोली और उठी थी और फिर दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा फैल गया था। बारिश अभी भी हल्की हल्की जारी थी। कभी ये मौसम हानम की जान हुआ करता था और आज इसी मौसम में उसकी जान ले ली गई थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हमना ने उसकी सुर्ख और सूजन ज़दा आंखों को देखकर पूछा। नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। हानम ने आंसुओं का गोला गले में ही रोकते हुए मुश्किल से जवाब दिया था। वो अपना बैग उठा लाई थी और टेबल पर पड़ा ताला भी। उसके हाथ कांप रहे थे। लाओ, मैं लगा देती हूँ। हमना ने उसके हाथ से ताला पकड़ा था। हानम के कदम अब बाहर की तरफ उठ रहे थे। हमना ने परेशानी से उसे जाता देखा था। एंट्री गेट पर अंगूठा लगाने पर एंट्री करके वो बाहर निकल आई थी। लड़कियों की हंसी की आवाजें उसे पागल कर रही थी। सब वहां खुश थे। बाहर कैंटीन पर लड़कियों का रश था। तेज रोशनियों में पौधे पर पड़े बारिश के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। अब हॉस्टल गेट से बाहर निकल आई थी। उसने एक अलविदाई नजर अपने हॉस्टल पर डाली थी। हानम का दिल भर आया था। रहीम अंकल ने आगे बढ़कर उसका बैग पकड़ा था। वो गायब दिमागी से गाड़ी में बैठी थी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ हानी बेटा, आने में इतनी देर लगा दी। घर से साहब का कितनी बार फोन आ चुका है। रहीम अंकल परेशानी से कह रहे थे, जबकि हानम आंखें बंद किए सीट से टेक लगाए खुद से बेगाना पड़ी थी। आसिया बेगम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज सुनी, वो दरवाजे की तरफ भागी। हानी बेटा, रहीम अंकल ने उसे आवाज दी थी। वो मुकम्मल हवासों में थी और ना बेहोशी में। आंखें खोलो बेटा, घर आ गया है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे और फिर कुछ देर बाद उसने आंखें खोली थी। रहीम अंकल ने उसकी नासाज तबीयत को देखते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी जानिब वाला दरवाजा खोला था, वरना वो इस बात का बहुत गुस्सा करती थी। अपना बैग खुद पकड़ती थी और दरवाजा भी खुद खोलती थी। उसे बीबी जी कहलवाना नहीं पसंद था, इसलिए रहीम अंकल उसे उसके नाम से पुकारते थे। वो मरे मरे कदमों से गाड़ी से बाहर निकले थे। हानी, आसिया बेगम उसकी तरफ बढ़ी थी। हानी का उन्हें देखकर दिल भर आया था। वो उनके गले लगकर खूब रोई थी। क्या हुआ हानी, तुम ठीक हो ना? वो परेशानी से पूछ रही थी। चलो अंदर। वो उसे अंदर ले आई थी। मेरा सर दर्द से फट रहा है, मुझे सोना है। वो कमरे में जाते हुए बोली थी। अच्छा तुम जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और ये तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? आसिया बेगम के हाथ पांव फूल गए थे। कुछ देर बाद हमदान अंकल अपने कमरे से बाहर निकले थे। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने हानी को अपने कमरे में जाते देखा था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो आसिया बेगम से पूछ रहे थे। नहीं, मुझे लगता है उसे बहुत तेज बुखार है, आसिया बेगम ने बताया था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो परेशानी से डॉक्टर का नंबर मिला रहे थे, जबकि आसिया बेगम किचन की तरफ बढ़ गई थी। जवाद एकेडमी गया था, जिसे अब रहीम अंकल लेने गए थे। माहम सोई हुई थी। मुलाजिम हानम को यूं खोया खोया सा देखकर परेशान हो गए थे। हानम ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले दरवाजा लॉक किया था। फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर उसे मेज पर रखा था। उसे इस मोबाइल से शदीद खौफ आ रहा था। उसे लग रहा था अभी सब लोग उसे कॉल करेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उन इश्तहारात पर उसके दोनों नंबर थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चिल्लाई थी। उसने मेज पर रखा भारी गुलदान उठाकर मोबाइल पर दे मारा था। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। टूटे फूटे मोबाइल को उसने उलटकर उसमें से सिम निकाली थी, जिसे उसने वॉशरूम में जाकर पानी में बहा दिया था। बदकिरदार हो तुम। आजे की आवाज किसी हथौड़े की तरह उसकी समाज से टकराई थी। उसे लग रहा था कोई उसके कानों में पिघला सीसा उंडेल रहा है। वो रोई थी, बहुत रोई थी, सिसकियों से। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आनम को सब घूमता महसूस हुआ। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। उसके दिमाग में दर्द की एक टीस उठी थी और वो चकरा कर गिर चुकी थी। हानी, दरवाजा खोलो। आसिया बेगम कब से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन हानम दरवाजा नहीं खोल रही थी। क्या हुआ अम्मी? माहम अपने कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन हानम ने दरवाजा नहीं खोला था। शोर की आवाज पर हमदान अंकल भी उधर आ गए थे। हर कमरे की एक दूसरी चाबी मौजूद थी। आसिया बेगम भागकर अपने कमरे से चाबियों का गुच्छा उठा लाई थी। वो बुरी तरह हाँप रही थी। घर के सारे मुलाजिम भी डरे हुए थे। आसिया बेगम रो रही थी। कमरे का दरवाजा खोला गया था। सामने वो बेइज्जत पड़ी थी।
ہانی! آسیہ بیگم چلاتے ہوئے اس کی جانیں بڑھی تھی، لیکن ہانم اپنے ہوش کب کی کھو چکی تھی۔ رات ہو گئی تھی، مکی گھر نہیں آیا تھا۔ آج لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آج کا دماغ گھوما تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مکی اسے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ آج نے کبھی خود کو کسی نشے کا عادی نہیں بنایا تھا اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لاؤنج میں رکھی میز کے دراز سے اسے سگریٹ نکالا تھا، اسے جلانے کے بعد وہ دھوئیں اڑا رہا تھا۔ لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر زیرو کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اسے ہانم کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جتنا ہانم کی آنکھوں میں دکھ تھا، اتنا ہی آرجے کی آنکھیں نفرت اور حقارت سے لبریز تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار! آرجے نے سگریٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آئی سی یو کے باہر رکھے صوفے پر آسیہ بیگم بیٹھی رو رہی تھی۔ ہانم کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ ہمدان صاحب بہت پریشان تھے۔ آخر کیا ہوا تھا یونیورسٹی یا ہاسٹل میں جو ہانم کی یہ حالت ہو گئی؟ وہ سوچ رہے تھے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ مریضہ کو ہوش آ جائے۔ اگلے 24 گھنٹے کریٹیکل ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں نے آسیہ بیگم کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ آخر اجل اپنا کام کر ہی گئی تھی۔ وہ جہنم جیسی آگ میں تڑپ رہی تھی۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہانم۔ آج کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی ہانم کو ختم کر ڈالا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہانم کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آسیہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ 2 دن ان کے لیے سولی پر لٹکنے کے برابر تھے۔ جیسے ہی ہانم کو ہوش آیا تھا، آرجے کے الفاظ کسی گھات لگائے بیٹھے دشمن کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائی تھی۔ ہمدان صاحب اس کی طرف بڑھے تھے۔ آسیہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ ہانی بیٹا کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ ضیاء جبیل تھے جو ہمدان صاحب کے 2 دن آفس نہ آنے پر ہاسپٹل آ گئے تھے۔ انہیں ہمدان صاحب نے ہی ہانی کی خراب طبیعت کا بتایا تھا۔ وہ ہانی کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ انکل وہ آرجے، ہانی بمشکل بول پائی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ آرجے کے نام پر ضیاء جبیل کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کون آرجے؟ ہمدان انکل نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ انکل وہ، میں نے کچھ نہیں کیا، جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر چلائی تھی۔ اسے وہاں آرجے کھڑا مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس پر کہکے لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کمرے کے آنے کے بعد اسے نیند آور انجیکشن لگایا تھا۔ انہیں کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ کہاں پڑتی ہے تمہاری بیٹی ہمدان؟ ضیاء جبیل نے اپنے خشک ہوتے گلے کے ساتھ ہانی کے متعلق پوچھا تھا۔ ہمدان انکل نے پریشانی سے انہیں ہانم کی یونیورسٹی کا بتایا تھا۔ آرجے بھی وہیں پڑھتا ہے، اسی یونیورسٹی میں، اور اسی سبجیکٹ میں وہ بھی ماسٹرز کر رہا ہے۔ یہ ظہور اس نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا۔ ضیاء جبیل سوچ کر رہ گئے تھے۔ انہیں ہانم کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آیا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ آرجے کو ضیاء جبیل کی کال آئی تھی۔ وہ اسے کبھی کبھی فون کرتے تھے، لیکن اس طرح اتنے غصے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ گویا دھاڑے تھے۔ کون سی لڑکی بڑے ڈیڈ؟ آرجے حیران ہوا تھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، ہمدان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جانتے ہو وہ بزنس پارٹنر ہے میرا، 60% شیئرز کا مالک ہے وہ میری کمپنی میں۔ ہمدان؟ آرجے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھی وہ اسے اپنا شجاع نسب بتا دیتی تھی، جو آرجے کو ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اسے یاد تھا اس کی کسی گرل فرینڈ کے باپ کا نام سیٹھ ہمدان نہیں تھا۔ ہاں، ہمدان وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے جس کے ساتھ تم نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، اور اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اسے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے اور فون بند کر چکے تھے۔ واٹ رابش! آرجے کا دماغ گھما تھا۔ وہ پہلے ہی بری طرح ڈسٹرب تھا، اب پتہ نہیں کس کی غلطی اور گناہ کا اسے قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 8 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہانم کی رنگت میں زردیاں گھل گئی تھی۔ اسے ہر طرف آرجے نظر آتا تھا، کہکے لگاتا ہوا۔ وہ اس پر کسی آزیب کی طرح مسلط ہو گیا تھا۔
جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی سے نہیں ملی، جاؤ جان چھوڑو میری۔ وہ صوفے پہ رکھی کشن اٹھا اٹھا کر لاؤنج کے دروازے پر مار رہی تھی جہاں اسے آرجے نظر آ رہا تھا۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، آرجے کا گھر پاس ہی تھا۔ ہارم کو لگتا تھا کہ وہ ابھی آئے گا اور اس کو اس کی اصلیت بتائے گا۔ کیا ہوا ہانی؟ کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ آسیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے دور جانا ہے، بہت دور۔ پلیز انکل مجھے کہیں دور بھیج دیں، پلیز۔ وہ آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ ہمدان انکل کی منتیں کر رہی تھی۔ ہمدان انکل اس کی باتیں سن کر گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ یہی صلاح انہیں ڈاکٹر نے دی تھی کہ بچے کو کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جایا جائے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ گئے تھے، یقیناً وہ اس سوچ پر عمل پیرا کرنے والے تھے۔ آج پورے 1 مہینے بعد 28 اپریل کے دن آرجے کو مکی کی کال آئی تھی۔ پہلی بار آرجے نے مکی کے بغیر اتنے دن گزارے تھے۔ کہاں مر گئے تم مکی؟ کہاں چلے گئے ہو یار؟ آرجے بہت غصے میں تھا۔ بدنصیبی کہ مرا نہیں، لیکن ڈر ہے کہ صدا سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ مکی عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آرجے نے پوچھا تھا۔ تمہیں یاد ہے آرجے، تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے خواب میں ہانی کو آگ میں دھکا دیا تھا۔ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ آرجے نے غصے سے کہا۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ مکی پوچھ رہا تھا۔ ہاں لیکن اس بات کا اس وقت کیا مقصد؟ آرجے الجھا تھا۔ مبارک ہو، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا آرجے۔ تم نے جیتے جی ہارم کو جہنم میں دھکیل دیا۔ تم نے اسے آگ کے اس دریا میں پھینکا ہے جس میں نہ صرف اس کی جسم بلکہ روح بھی جھلس گئی ہے۔ مکی کی بات سن کر ایک پل کو آرجے کا دل رکا تھا، وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آخر تم نے اسے اتنا سر پر سوار کیوں کر لیا ہے مکی؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، آرجے کڑ کر بولا تھا۔ ضروری نہیں کہ جسمانی اذیت ہی غلطی کے زمرے میں آتی ہو، ذہنی اور روحانی اذیت انسان کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے، یہ تم نہیں سمجھو گے۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ بس کر جاؤ مکی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ آرجے کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ میں خود نہیں جانتا، بس ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں مہانم سے، مکی نے جواب دیا تھا۔ وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ معافی؟ حد ہے مکی، کس بات کی معافی؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس بات کی معافی۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب آ رہے ہو؟ آرجے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، مکی نے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب کبھی نہیں؟ آرجے حیران ہوا۔ میں نے مائیگریشن کروا لی ہے، اب میں لاہور کبھی نہیں آؤں گا۔ مکی کا لہجہ حتمیہ تھا۔ اس سے پہلے کہ آرجے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا اور آرجے حیران پریشان سا فون کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس 1 ماہ میں وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانم نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آ جائے امی، ہانم نے آنکھوں میں آئے آنسو کو پیٹے ہوئے کہا تھا۔ مت جاؤ ہانی۔ آسیہ بیگم اس کی اتنی دور جانے پر بہت دکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانم انہیں چھوڑ کر جائے۔ اپنی ماں کی التجا پر ہانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلق کی بات گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کی ماں نے نفرت کرنی تھی اس سے۔ یہ چیز اندر اندر ہانم کو کھا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا، جیسے ابھی آج ایک کہکا لگاتا ہوا آئے گا اور سب بتا دے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حقارت نہ دیکھ سکے۔ میں جلد واپس آؤں گی امی، ہانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو۔ آسیہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ امی، ہانم کہتی آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی لیکن وہ مضبوط بھی نہیں تھی۔ وہ جی بھر کر روئی تھی۔ وہ آسیہ بیگم سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ پھر کبھی نہیں لوٹے گی۔
जल्द ही हानि बेटी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मुझे उम्मीद है तुम इसका ख्याल रखोगी माही। हमदान अंकल फोन पर माही को हानि के मुतालिक समझा रहे थे। वो खुद सच नहीं जानते थे। डॉक्टर्स ने भी उन्हें मना किया था कि कोई भी हानम से इस हादसे के बारे में ना पूछे। उनका कहना था कि बार बार हानि को इस वाक़ये की याद दिलाना खतरनाक हो सकता है। वो चाहते थे कि हानम खुद ही सब कुछ बताए, लेकिन शायद हानम उसके लिए कभी तैयार नहीं होती। माहीन और हानम ने बराह रास्त एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा था। अलबत्ता तस्वीरें देख रखी थी और ना कभी दोनों की बात हुई थी। जी बाबा, माही को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था उसके आने से। वो जहनी तौर पर बहुत परेशान है। पहले उसे कुछ वक्त देना और फिर करीब होने की कोशिश करना। हानि बहुत अच्छी और साफ दिल लड़की है। इंशाल्लाह तुम्हारी उससे जल्द दोस्ती हो जाएगी। जी बाबा। वो हानम की तारीफ अपने बाप के मुंह से सुनकर बस इतना ही कह पाई थी। वो हानम को नहीं जानती थी। आज वो उसके पास आ रही थी। माही के अजीब से एहसासात थे। आसिया बेगम से उसकी अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो गई थी, लेकिन हानम से तो कभी बात भी नहीं हुई थी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना और मुझे उम्मीद है तुम हानम को जल्द अपने साथ वापस लाओगी। वो भी हंसते मुस्कुराते वो पुरअज़म से कह रहे थे। माही बस सर हिलाकर रह गई। वो पूरे महीने के बाद घर से निकली थी। बहुत रोई थी वो माहम, जवाद और आसिया बेगम से मिलते हुए, लेकिन उसे जाना ही था। उसकी हालत को देखते हुए हमदान अंकल ने अपने तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 1 महीने के अंदर उसके पेरिस जाने का इंतजाम किया था। मैं आप लोगों से रोजाना बात किया करूंगी। ये हानम के जाते हुए आखिरी अल्फाज थे। आसिया बेगम ने बहुत सी दुआओं के साथ उसको रुखसत किया था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उसकी बेटी की रुखसती हुई हो। गेट से निकलने के बाद वो बहुत तेजी से गाड़ी में बैठी थी। उसने आरजे के घर की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। इस शख्स की वजह से आज उम्मे हानम को अपना घर, अपना मुल्क, अपनी माँ, सब कुछ छोड़कर मीलों दूर जाना पड़ गया था। जैसे जैसे गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, हानम का दिल तड़प रहा था। ये तो तय था कि उसके एक एक आंसू और उसकी तड़प की कीमत आरजे को चुकानी है, लेकिन कब, ये सिर्फ कुदरत को पता था। पेरिस जाना उसका ख्वाब तो नहीं था, लेकिन अक्सर जो हमने सोचा होता है वही हो जाता है, जो हमने ना सोचा हो वही हो जाता है। वो पेरिस की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी, भीगी पलकों और उदास दिल के साथ। आज वो इस हादसे से अगर वो इस हादसे से पहले यहाँ आती तो यकीनन झूमती, क्योंकि यहाँ पर डिज्नीलैंड था, उसके ख्वाबों की दुनिया, वो दुनिया जिसे वो देखना चाहती थी, परियों का देश। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी जिन्हें आरजे के लफ्जों ने खत्म कर दिया था। अब तो मुस्कुराने को भी दिल नहीं करता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एयरपोर्ट से बाहर आई थी। चादर से खुद को लपेटा हुआ था। वो मॉडर्न लोगों के दरमियान अजीब सी लग रही थी, सबसे अलग। अब उसे माही को ढूंढना था। हमदान अंकल ने उसे नया मोबाइल लेकर दिया था जिसको उसने छूने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसे लगता था ये मोबाइल उसकी बर्बादी का जिम्मेदार था, और अब अपनी उस सोच में ठीक भी थी। हाँ, मैं एयरपोर्ट पर अपने दोस्त को लेने आई हूँ। जी बीजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मगन सा फोन पर कहता आगे बढ़ गया था। जी, मैं कोशिश करूंगा इन छुट्टियों में पाकिस्तान आ सकूं। हशाम भी जान से बात कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। क्या उसे किसी ने बताया नहीं कि पेरिस में इतनी खूबसूरती से मुस्कुराया नहीं करते? यहाँ पर मौजूद लोग ऐसी जादुई मुस्कुराहट पर दिल भी हार सकते हैं, जहां माही हार गई थी। एक तेज हवा का झोंका हशाम के वजीह चेहरे से ठकराया था। वो ठटक कर रुका था और फिर गर्दन मोड़कर पास से गुजरती उस लड़की को देखा था जो चादर में लिपटी थी। उसे कुछ महसूस हुआ था, वो जो साल पहले हुआ था जब उम्मे हानम उससे मिली थी। हशाम का दिल जोर से धड़का था। उसे उस लड़की पर उम्मे हानम का गुमान हुआ था। इससे पहले कि वो उसके पीछे जाता, उसे मार्केट वाला वाकया याद आ गया था जब उम्मे हानम के धोखे में वो माही से जा मिला था। ये उम्मे हानम नहीं हो सकती। वो यहाँ कैसे? खुद को समझाता वो सर झटक कर आगे बढ़ गया था। ईला और माही हानम को एयरपोर्ट से घर ले आई थी। वो खामोश थी। ईला बार बार उसे सवाल कर रही थी, वो बस जवाब दे रही थी। हानी, तुम फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ, माही ने उसे मशवरा दिया था। उसे लगा था हानम काफी चालाक होगी, लेकिन वो जितनी तस्वीरों में मासूम नजर आती थी, हकीकत में भी उतनी ही थी। ठीक है, बस बात में सर हिलाती उठ गई थी। लाजमा उसका सामान उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गए थे और पीछे पीछे वो भी।
माही, तुम्हारा कजन थोड़ी अजीब है ना? ईला ने उसके जाने के बाद पूछा था। माही ने उसे घूर कर देखा था। तुम्हारे डैड की कजन की बेटी तुम्हारी भी सेकंड कजन हुई ना? उसके घूरने पर ईला ने कंधे उचकाकर कहा। खैर, अब ये मेरे पास आ गई है तो ठीक हो जाएगी। ईला ने दांत निकाले थे। माही कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। खाना खामोशी से खाया गया था। खाने के बाद हानम अपने कमरे में आ गई थी। रात हो गई थी और वो काफी थक गई थी। बालों को बांधने की गर्ज से वो उठी थी। कमरे में मौजूद फर्नीचर काफी कीमती था। किसी चीज ने भी उसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं किया था। वो जहाज साइज आईने के सामने खड़ी थी। सुनहरी बालों की आबशार कमर पर बिखरी हुई थी। बालों को देखते हुए उसका जहन भटका था। एक फिल्म सी उसके सामने चलने लगी थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूं। हानम ने अपने बालों का नीचे से मुआयना करते हुए आसिया बेगम को अपनी सोच से आगाह किया था। हरगिज नहीं, आसिया बेगम ने गुस्से से मना किया। लेकिन क्यों? देखे ना, खराब हो रहे हैं। हानम रूहान सी हुई। नहीं, तुम्हें नानी अम्मा कहा करती थी कि लंबे बाल नेक लड़कियों की निशानी होती है। हाय, आसिया बेगम की बात पर हानम ने घूमकर उन्हें देखा था। उसकी आंखें अपनी माँ की अजीब मंतक पर हैरानी से फैली थी। लंबे बालों का नेक होने से क्या ताल्लुक अम्मा? वो हैरान परेशान से पूछ रही थी। कयामत के दिन लंबे बाल औरत का पर्दा बनेंगे। और मेरी बात कान खोलकर सुन रूहानी, अगर तुमने दोबारा बाल कटवाने का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकी और हुक्म दोनों सुनाती किचन में जा चुकी थी, जबकि हानम हैरत से उन्हें जाता देख रही थी। आईने में धुआं सा उठने लगा था। उसका घर, आसिया बेगम और वो दूर कहीं फिजा में तहलील होना शुरू हुए थे। हानम की आंखें नम हुई थी। नेक और शरीफ तो देखो। मंजर बदला था। आरजे सामने आईने में खड़ा जिन्नाती कहके लगा रहा था। हानम के चेहरे का रंग बदला था। ताली बजाता हंसता वो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके कहके हानम को पागल कर रहे थे। नेक नहीं, बदकिरदार हो तुम। वो शोले उगलती आंखों के साथ उसे घूर रहा था। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। वो यज़दानी अंदाज में चिल्लाई थी। वो हंसे जा रहा था। हानम के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। चुप कर जाओ, वो चीखी थी और सिंगार की मेज से परफ्यूम की एक बोतल उठाकर पूरी कुव्वत से आईने में दे मारी थी। अपनी तरफ से उसने आरजे को मारा था, उसे खामोश करवाया था। छन की आवाज के साथ कांच बिखरा था। वो कहीं गायब हो गया था। हानम की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो वहीं नीचे बैठकर फूट फूट कर रो दी थी। वो आरजे के आसेब से बचने के लिए बहुत दूर आई थी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि आसेब तो 7 समंदर पार तक पीछा किया करता है। काफी देर रोने के बाद वो उठी थी और फिर कर्राह कर बैठ गई थी। टूटे हुए कांच का टुकड़ा उसके पांव में चुभ गया था। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। अम्मी। हानम ने बेख्तियार आसिया बेगम को आवाज दी थी, लेकिन फिर याद आने पर कि वो तो कोसों दूर थी, उसका दिल मजीद तड़पा था। मुश्किल से कांच का टुकड़ा पांव से निकालने के बाद वो बेड पर बैठी थी। उसके पांव से खून निकल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कमरे में नजरें दौड़ाई थी और फिर उसे मेज पर टिश्यू का डब्बा रखा नजर आ गया था। वो लड़खड़ाकर चलती मेज तक पहुंची थी और फिर काफी सारे टिश्यू निकालकर जख्म पर रखे थे। आहिस्ता आहिस्ता खून रसना बंद हुआ था। वो लेट गई थी, लेकिन उसकी सिसकियां बंद नहीं हुई थी। उसे सब याद आ रहे थे, और खास तौर पर आरजे की बातें, जो कभी उसके जहन से नहीं निकलती थी। मैं चाहती हूं मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे दर्द होता है, इतना दर्द कि दिल करता है अपनी कनपट्टियों पे उंगलियां रखकर इतनी जोर से दबाऊं कि वहां से खून का अखराज हो। शायद इस खून में वो तमाम बातें, वो तमाम सोचे भी बह जाएं जो मेरे जहन को अजियत के नश्तर चुभो रहे हैं। मैं चाहती हूं मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे दर्द होता है, इतना दर्द कि जैसे कोई मेरा दिल किसी पत्थर पे रखकर किसी हथौड़ी से उसमें कील खाड़ता है, और बस एक कील से बस नहीं करता, बल्कि बार बार वो इस अमल को दोहराता है, काटता है, निकालता है,
کاٹتا ہے نکالتا ہے پر موت نہیں آنے دیتا. میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھری سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اس پہ کوڑے برسائے جائیں، اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، پر موت کے فرشتوں کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو. میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پہ پورا اترے تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں. درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور سسکیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی. صبح 4 بجے کا وقت تھا. آرجے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے سونے کے لیے لیٹا تھا. اسے 4 سے 5 بجے کے درمیان نیند آتی تھی. ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سے احساسات کے تحت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا. اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی لیکن اسے کہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا. وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر پورا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن جسے اس نے آنکھیں بند کی سسکنے کی آواز صاف سنائی دی. وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا. کون ہے؟ آرجے نے پوچھا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا. آواز برقرار تھی. وہ بستر سے نیچے اتر آیا تھا. کمرے کی کھڑکیوں کو کھولنے کے بعد اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی. کہیں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی. یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑایا تھا. اب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لاؤنج میں آیا تھا. غلام دین ملازم صوفے پر سکون سے سویا پڑا تھا. سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی. آرجے کا دماغ گھوما تھا. اسے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود تھی. وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نا. اب تو مکی بھی یہاں نہیں تھا. تھک ہار کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. نیند اسے سونے کا کہہ رہی تھی اور سسکیاں اس کی نیند کی دشمن بنی ہوئی تھی. دن چڑھے تک وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا تھا. جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا سسکیوں کی آوازیں ابھرنے لگتی تھی. سورج کی سنہری روشنی نے رات کی سیاہی کو کاٹا تو سورج کی شعاعیں لاؤنج میں موجود کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی. آرجے کو سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا. غلام دین کب کا نماز کے لیے اٹھ کر جا چکا تھا لیکن اس نے آرجے سے وہاں بیٹھنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی. چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی تھی. تھک ہار کر وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا. وقت کو اس پر ترس آیا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی. او میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ ملازمہ ناشتے کے لیے خانم کو اٹھانے آئی تھی اور پھر اس کی زخمی پاؤں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی. یہ 50 سالہ لوسی تھی جو ہر وقت سیاہ رنگ کے گاؤن میں ملبوس رہتی تھی. ماہی اور ایلا اسے لوسی ماسی بلاتی تھی. لوسی ماسی نے ایلا کو پالا تھا. وہ اسے بھی وہ دونوں بہت عزیز تھی. گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال لوسی ماہی رکھتی تھی. البتہ کھانا بنانے کے لیے حلیمہ تھی. یہ کیا ہوا بچے؟ وہ خانم کی طرف بڑھی تھی. خانم کی رات نہ جانے کب آنکھ کھلی تھی. خانم کی رات نہ جانے کب آنکھ لگی تھی. نہ اذان کی آواز، نہ الارم کی آواز اور نہ کسی نے اٹھایا تھا. وہ سوئی رہی تھی. لوسی ماں نے آگے بڑھ کر اس کی زخمی پاؤں سے ٹشو کو اتارا تھا جو کہ چپکا ہوا تھا. بیڈ کی چادر جہاں اس کا ہاتھ پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے سرخ ہو چکی تھی. سوتے وقت اس کا شاید خون بہتا رہا تھا. درد کے باعث خانم کی آنکھ کھلی تھی. یہ کانچ کیسے ٹوٹا؟ ہم کو بلا لیا ہوتا، ہم خود ہی اس کو صاف کر دیتا، وہ خانم کو جاگتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی تھی. ٹشو اتارنے کے بعد لوسی ماں کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی. کچھ یاد آنے پر وہ کمرے میں رکھے بڑے سے میز کے نیچے والی دراز کی طرف بڑھی. فرسٹ ایڈ باکس نکال کر وہ دوبارہ خانم کے پاس آئی تھی. خانم چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی. رونے کے بعد خانم کی آنکھیں سوجن کا شکار تھی. اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کے بعد لوسی ماں نے اس کے پاؤں پر پٹی باندھی تھی. طبیعت ٹھیک ہے نا تمہارا؟ پٹی کرنے کے بعد اب وہ خانم کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی. خانم کو بے اختیار آسیہ بیگم یاد آئی تھی. اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھی. روتا کیوں ہے بچہ؟
کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ، وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، خانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہم میڈیسن لے کر آتا ہے اور چائے بھی، رونا نہیں، تم ٹھیک ہو جائے گا، لوسی ماں خوشدلی سے کہتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ ہانم اپنے سر کو تھامتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں کوئی فنکشن تھا، اسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آرجے کے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھتے قدم رک گئے تھے۔ اسے روشنیاں دیکھ کر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے خفگی سے گھورتی ہوئی ہانم کھڑی نظر آئی تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں اس نے ہانم کو چڑھانے کے لیے اس کے لیے گانا گایا تھا۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے، وہ تو جی رہا تھا، اور جو وجہ بنی تھی اسے ختم کر دیا تھا آرجے نے۔ وہ سر جھٹک کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے گراؤنڈ میں لکڑی کے بینچ پر اسے وہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ شام جب اس نے ہانم سے مسکرا کر بات کی تھی، وہ آسمان کو تکتی ہوئی جانے کس دنیا کی کھوئی ہوئی تھی۔ جب بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا، ماضی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے ہانم کو ختم کیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا، اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مکی جا چکا تھا، مہرو بھی، دونوں کی مائگریشن ہو گئی تھی۔ وہ بھی جا چکی تھی جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جنت روڈ پر تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے اسے وہ درختوں کے نیچے بنے فٹ پاتھ پر مہرو کے ساتھ کسی بات پر ہنستی نظر آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی؟ آرجے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ سامنے زیولوجیکل میوزیم تھا۔ اب وہ مہرو کے ساتھ میوزیم کے باہر سیلفیاں لیتی نظر آ رہی تھی۔ آرجے کا سر چکرا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ سنا تم نے ام ہانم، شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، وہ چلایا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے رک کر اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ ہانم کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ہانم کو پیرس آئے۔ اس نے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ وہ گھر میں ہی گھوم لیتی تھی، کبھی باہر جانے کی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ اس کا موبائل جو اسے ہمدان انکل نے دیا تھا وہ بند پڑا تھا۔ اسے آن کرنے کی ماہم میں ہمت نہیں تھی۔ لوسی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی، اور اسی کے لیپ ٹاپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن ہانم نے منہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا۔ وہ دوڑ کر سو جاتی تھی۔ ڈر اور خوف کے سائے اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اسے مائیگرین نے آ لیا تھا۔ ذرا سی تیز روشنی، شور اسے پاگل کر دیتا تھا۔ دل ہر وقت خراب رہنے لگا تھا، متلی ہوتی تھی، سر چکراتا تھا۔ غرض کہ وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ہر وقت اس کے کمرے میں اندھیرا رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے نارمل ہونے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا، لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی۔ آرجے نام کے آسیب نے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ ہانی تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے بازوؤں کو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ اس کا مقصد روشنی سے خود کو بچانا تھا۔ کمرے میں پہلے ہی اندھیرا تھا لیکن وہ جسمانی درد سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی اس کی اسپیس دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہانم چونک کر اٹھی تھی۔ ہانی اس کے پاس آئی تھی۔ ماہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد نارمل ہو، لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، ہانم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ماہی پوچھ رہی تھی۔ جی، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آ جائیں اندر۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ ہانم نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائیڈ میز پر رکھا لیمپ آن کیا تھا۔ روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی، ہانم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی اذیت سے بچانا چاہا تھا۔ ماہی اندر آئی تھی۔ اس نے ہانم کی اس حرکت کو غور سے دیکھا تھا، اب پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اس نے پردے پیچھے کیا اور انہیں کھول دیا۔ ہانم نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر دایاں بازو رکھا تھا۔ انہیں بند رہنے دو پلیز،
तेज रोशनी मुझे चुभती है, हानम के लहजे में इल्तिजा थी। रोशनी कब से चुभने लगी तुम्हें हानम? ये तो अंधेरे को खत्म करती है, माही संजीदा लहजे में कह रही थी। सर में दर्द हो जाता है, हानम ने जवाब दिया। वो इसलिए कि तुम्हें ऐसा लगता है। तुमने खुद को अंधेरों की आदत डाल ली है, तुम्हें ये आदत खत्म करनी चाहिए। अंधेरा मुझे सुकून देता है। मेरे बाबा कहते हैं कि अंधेरा इंसान को पागल करता है, निगल जाता है। इंसान में सारी मनफी सोचें अंधेरे की वजह से पैदा होती है। तुम्हें इस अंधेरे की दुनिया से बाहर निकलकर रोशनी का सामना करना होगा। आजमाई उसे कायल करने आई थी। न जाने क्यों हानम उसे अपनी अपनी सी लगने लगी थी। वो मासूम थी, खामोशी का एक गहरा पहरा था उस पर। मैं नहीं करना चाहती किसी भी चीज का सामना, हानम ने बेजारी से कहा था। तुम उम्मे हानम ही हो ना? माही के सवाल पर हानम ने चौंक कर उसे देखा था। मैंने सुना था उम्मे हानम एक बाहिम्मत लड़की है। वो कभी किसी चीज से नहीं हारी, वो हमेशा हालात का मुकाबला करके उन्हें हराने की हिम्मत रखती है। एक बहादुर लड़की। माही की बात पर हानम का दिल कट सा गया था। वो बहादुर लड़की एक इब्ने आदम से बुरी तरह हार कर आई थी, सिर्फ इस वजह से कि वो बिनते हवा था। गलत सुना है आपने, उम्मे हानम एक कमजोर लड़की है, हानम ने जवाब दिया था। होगी, लाजमी होगी, लेकिन अब उसे बहादुर बनना होगा। अगर उम्मे हानम को पेरिस में बुज़दिली और मुर्दा दिली के साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसे वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पेरिस ऐसे लोगों को खुशामदीद नहीं कहता। पाकिस्तान वापस जाने के नाम पर हानम ने लरस कर माही को देखा था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। बिल्कुल, तुम्हें वापस जाना होगा। ये अंधेरों की जिंदगी तुम वहां भी गुजार सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में हानी। तुम्हें यहाँ रहना है या वापस जाना है? अगर यहाँ रहना है तो 10 मिनट में तैयार हो जाओ। तुम्हारे मोबाइल और सिम रजिस्ट्रेशन के लिए जाने हैं। और अगर इस काम के लिए नहीं जाना चाहती तो अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें वापसी का टिकट मिल जाएगा। वो 2 टोक कहती वापस जा चुकी थी, जबकि हानम परेशान सी उसे जाता देख रही थी। माही जानती थी कि वो वापस नहीं जाना चाहती और वो ये भी जानती थी कि उसकी ये धमकी कारगर साबित होगी। वो मजीद उसे यूं एबनॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी। आरजे ने हर जगह जाना छोड़ दिया था जहां कभी हानम गई हो। वो उसे नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी से सुकून नाम की चीज कहीं गायब हो गई थी। वो रात को सो नहीं पाता था। सिस्कियों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे दिन में नींद नहीं आती थी। उसने नींद की गोलियां खाकर दिन में सोना शुरू कर दिया था और रात को जैसे ही आंखें बंद करता वो आवाज समात में हथौड़ों की तरह लगना शुरू हो जाती। वो सारी रात लाउंज में बैठा रहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो मुल्तान चला गया था और फिर वापस भी आ गया था। वो सिस्कियां उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मक्की के बिना दोस्तों की महफिलों में उसका दिल नहीं लगता था। रफ्ता रफ्ता वो अपनी सोशल जिंदगी से कटने लगा था। ये वक्त का बहुत बड़ा इंतकाम था। वो माही और ईला के साथ गाड़ी में बैठी थी जब से वो पेरिस आई थी। आज पहली बार घर से बाहर निकली थी। माही की धमकी काम कर गई थी। अब उसे लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग रही थी। हानम के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। ईला कुछ कहने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी और फिर एकदम चौंक कर रह गई। हानम के गाड़ी के शीशे के पास बैठी थी। आधे खुले शीशे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जो हानम के चेहरे को छू रही थी। ये क्या था? ईला ने फटी फटी आंखों से हानम की तरफ देखते हुए पूछा। सूरज की छांव में हानम के चेहरे पर कुछ चमका था। क्या? हानम के चेहरे पर उलझन फैली थी। तुम्हारी चिन्ह पर कुछ शान किया था। वो पैदाइशी निशान है, यानी बर्थ मार्क। जब मैं पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही है, हानम ने बताया था। ये एक मोती के साइज का सफेद रंग का धब्बा था, जैसे सियाह रंग का तिल होता है, लेकिन ये सफेद था। और जब कभी सूरज की रोशनी इस पर बराह रास्त पड़ती थी तो यहां से एक चमक पैदा होती थी। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ईला अब दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा बर्थ मार्क देखा था। उसे उम्मे हानम सबसे अलग लगी थी, उदासियों की शहजादी जो शायद रास्ता भटक कर पेरिस आ गई थी। वो तीनों शाम को वापस लौटी थी। माही ने उन्हें बाहर खाना खिलाया था। वो हानम को रोशनी से मुतारिफ कराना चाहती थी जिन्हें वो भूल गई थी।
ہر طرف رونق تھی جو شاید اسے متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن خاموشی اس کے روح میں اتر گئی تھی۔ جب اداسیاں روح میں اتر جائیں تو رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ البتہ باہر کی تازہ ہوا نے اسے ذہنی طور پر سکون پہنچایا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ وہ ہانم تو نہیں تھی جو کچھ ماہ پہلے حسین ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تو گھن زدہ دیمک کا کھایا ہوا مجسمہ لگتی تھی۔ وہ پلٹنے والی تھی جب وہ آئینے میں ابھرا تھا۔ اس پر کہکے لگاتا، اس کا مذاق اڑاتا، اس کے لمبے بالوں اور اس کی نیک نامی پر جملے کستا۔ ہانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگے تھے، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آرجے کے کہہ کے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بلاخر اسے ایک دراز سے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ وہ کینچی کو ہاتھ میں پکڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اپنے اندر سے ہر وہ چیز ختم کرنی تھی جو اس کے مذاق کا سبب بنی ہوئی تھی۔ کینچی والا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے لمبے بالوں کو بے دردی سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس نے اپنے نیک ہونے کا ایک نشان مٹا ڈالا تھا۔ اب اسے رکھتا رکھتا امی ہانم کو ختم کرنا تھا۔ کیا ہو گیا عائشہ، تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو؟ شام نے آرجے کو فون کیا تھا جو کب سے بج رہا تھا، لیکن وہ اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کر رہا تھا، اور جب اٹھایا تو آواز میں واضح ناگواری تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ شام کی بات سے آرجے کو اپنی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، صرف کچھ ہی مہینوں میں ابھی تو اسے بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ آرجے نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا دی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ کیا بات ہے آرجے؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ عجیب سا رویہ رکھے ہوئے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ شام کے لہجے میں فکر اور پریشانی واضح تھی۔ سب ٹھیک ہے، آرجے نے جانے خود کو تسلی دی تھی یا شام کو، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کچھ دنوں میں پاکستان آ رہا ہوں۔ سچ؟ جلدی بتاؤ پھر، کب آ رہے ہو؟ آرجے کو اس کے آنے کی دلی خوشی ہوئی تھی۔ ایک وہ شخص تھا جو اسے بنا مطلب کے بے لوث محبت کرتا تھا، اور آرجے کو محبت کی ہی ضرورت تھی۔ رمضان گزر چکا تھا، دونوں عیدین بھی گزر چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بھی بدل گئی تھی، لیکن نہیں بدلا تھا تو صرف اس کا اندر نہیں بدلا تھا، جس میں دکھ کے گہرے سائے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ پیرس میں ٹھنڈ پڑنا شروع ہو گئی تھی اور لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں میگزین، ٹی وی چل رہا تھا، البتہ اس کا دماغ نہ تو میگزین پڑھنے میں تھا اور نہ ٹی وی چلنے پر تھا۔ کھلے بال کمر پر بکھرے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے کٹوا لیتی تھی۔ کہاں آبشاروں کی، کہاں بالوں کی آبشار تھی، اور اب کہاں بال مشکل سے آدھی کمر تک آتے تھے۔ سیاہ رنگ کی جینز پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ امی ہانم تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو بدل گئی تھی۔ اس کی نمازوں میں کمی نہیں آئی تھی، البتہ دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھتے تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے ناراض تھی، خود سے، وقت سے، سب سے، یا پھر اللہ سے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ الہ کی باتوں پر ہنستی تھی، لیکن اس کی مسکان چھوٹی تھی۔ کبھی کبھی کہکے لگاتے اس کے لب اچانک ساکت ہو جاتے تھے، ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی۔ لیکن نہ تو وہ آرجے کے آصف سے پیچھا چھڑا پائی تھی اور نہ اس کی باتوں سے۔ راتوں کو اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہتی تھی۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی آرجے ہے، اس کا اپنا بھائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا آرجے، تم اتنا بھی گر سکتے ہو؟ تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی؟ حشام کے لہجے میں افسوس تھا، اور اس سے بھی زیادہ ہانم کے لیے دکھ تھا۔ وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ اسے مکی اور ہانم کے بارے میں پوچھنے پر آرجے نے غصے میں سب بتا دیا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے؟ آرجے کو اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ ہانم کو برا بھلا کہے گا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے آرجے، گناہ۔ حشام دبی دبی آواز میں چلایا تھا، اور اس گناہ کا ثبوت یہ ہے جو تم سو نہیں پاتے، جو بے سکونی تمہارے اندر پھیل گئی ہے نا، یہ سب اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ منہ بند رکھو شامو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ گناہ تو اس ہانم نے کیا تھا، پارسا بنتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ آرجے، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ حشام کے اندر مزید ام ہانم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا دماغ جم چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ کیا کر دیا تھا آرجے، اور کہاں چلی گئی تھی وہ؟ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آرجے،
तुम एक लड़की से डर गए थे। में नए स्टूडेंट्स आ रहे थे क्योंकि नए दाखिले हो रहे थे। आज खुद कभी कभी डिपार्टमेंट जाता था। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही वो वापसी के लिए बढ़ा था, उसे किसी ने पुकारा था। हेलो आरजे। आवाज पर उससे पलट कर देखा था। सामने उसका क्लास पहले मुर्तजा खड़ा था। उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक था। क्या तुम्हें पता है मेहरू की माइग्रेशन कहाँ हुई है? वो मोटे शीशे की ऐनक नाक पर जमाए पूछ रहा था। नहीं, आरजे ने सर से लहजे में जवाब दिया था। ओह, तुम्हें भी नहीं पता? मुर्तजा का मुंह बन गया था। मुझे लगा शायद तुम्हें पता हो। मुझे उम्मीद थी कि जहां मेहरू गई है वहीं हानम ने भी माइग्रेशन करवाई होगी। आज हानम का बर्थडे है, 9 सितंबर। ये उसके लिए गिफ्ट था। मुझे वो बहुत अच्छी लड़की थी। मुर्तजा अपनी धुन में बोल रहा था। उम्मे हानम का बर्थडे? आज ये जेरेला बड़बड़ाया था। मुझे याद आया, मेहरू का कजन तुम्हारा दोस्त है ना, तो ये गिफ्ट तुम उसे दे देना। वो मेहरू को दे देगा, वो उम्मे हानम को। मुझे दिली खुशी होगी। उसने वो गिफ्ट आजी की तरफ बढ़ाया था जिसे उसने बिना कुछ सोचे समझे थाम लिया था। वो वहीं रुक कर उसे खोलने लगा था। हाँ, तुम खोल सकते हो, ये तुम्हारे मुतालिक है। मुर्तजा की बात पर आरजे को हैरत हुई थी। उसने गिफ्ट के ऊपर से खूबसूरत पैकिंग को उतारा था। पैकिंग के अंदर एक खूबसूरत फोटो फ्रेम था। आरजे ने जैसे ही फ्रेम को पलटकर देखा तो उसकी सांसें जैसे अटक सी गई थी। वो उसकी और उम्मे हानम की तस्वीर थी, वो जिसमें वो दोनों ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे थे, खूबसूरत और तूफानी मौसम में। वो जिस दिन डोंट टच माय फोन वाला हादसा पेश आया था, वो जिस दिन आरजे दिल से मुस्कुराया था। तुम वो वाहिद लड़की हो मेहानम जिसके साथ आरजे बैठा हुआ दिल से मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसी चमक कभी आरजे की आंखों में नहीं देखी थी, और न ही किसी लड़की के चेहरे से फूटती रोशनी। तुम दोनों एक दूसरे के संग बहुत मुकम्मल लग रहे हो। जब भी मैं इस तस्वीर को देखता हूं, मुझे हमेशा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुर्तजा। तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया गया था। यह अल्फाज पढ़ते हुए आरजे का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने लिखा है, अच्छा है ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। और ये फोटो भी मैंने खींची थी उस रोज, ये भी अच्छी है ना? और हानम को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? तुम्हें पता है आरजे वो डिपार्टमेंट में किसी के साथ बैठती इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी इस रोज तुम्हारे साथ। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वो उदासी से कहता चला गया था जबकि आरजे आंधियों की जद में था। मेहरू और हानम की अक्सर के साथ मुर्तजा से भी अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो गई थी। वो इन दिनों को बहुत याद करता था। आरजे को समझ नहीं आ रहा था कि उस तस्वीर का क्या करे। दिल की धड़कन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। हानम का बर्थडे है आज, उसका दिल कह रहा था। उसने तस्वीर में मुजस्सम हानम को दोबारा देखा था और फिर उसकी नजर सामने ग्राउंड में रखे बेंच पर पड़ी थी। उस वक्त उसके दिल ने शदीद ख्वाहिश की थी कि काश वो उस वक्त वहां मौजूद होती। ख्याल में नहीं, हकीकत में। ख्वाहिशें कब पूरी होती हैं? वो अपने दिल की उदासी नहीं समझ पाया था और बेचैन सा दिल लिए डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया था। रात के 1 बजे करीब वो घर आया था। गेट पर गार्ड उसे देखकर हैरान हुआ था। साहब, आप गए नहीं? गार्ड ने खुश लबों पर जबान फेरते हुए पूछा था। आज उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुमारी इलाका इजाद की सैर को जाना था, लेकिन डिपार्टमेंट में उसका दिल इतना खराब हुआ कि पूरे लाहौर में आवारागर्दी करके वो अब घर लौटा था। नहीं, आरजे एक लफ्जी जवाब दिया था। गार्ड के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो अपनी उलझन में देख ही नहीं पाया था। गेट बंद करने के बाद गार्ड उसके पीछे पीछे आया था। क्या हुआ? आरजे ने रुककर पूछा था। कुछ नहीं, गार्ड ने जवाब दिया। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आरजे सर चटक कर अंदर चला गया था जबकि गार्ड ने हाँफते हाथों से जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया था। गेट। आरजे जैसे ही लाउंज में आया था, उसे घर में एक गैर मामूली सा एहसास हुआ। लाउंज में सोफे पर कुछ कपड़े बिखरे हुए थे। अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। गार्ड उसके पीछे पीछे लाउंज में दाखिल हुआ था। ये कपड़े किसके पड़े हैं और गुलाम दीन कहाँ है? आरजे ने सख्त लहजे में पूछा। वो साहब जी। गार्ड की आवाज कांप रही थी। अचानक सीढ़ियों के साथ वाले गेस्ट रूम से आवाजें आना शुरू हो गई। आरजे फौरन कमरे की तरफ बढ़ा था। उसने एक झटके से कमरे का दरवाजा खोला था। अंदर का मंजर देखकर आरजे के होश उड़ गए थे। उसका एक स्कूल का दोस्त अहमद, जो अब एक मदरसे में कारी का फरीजा दे रहा था, एक लड़की के साथ नाकाबिले बयान हालत में मौजूद था।
आरजे ने झटके से दरवाजा बंद किया। उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में होता था। उसने खा जाने वाली नजरों से गार्ड को घूरा। माफ कर दें साहब, गलती हो गई। गार्ड के चेहरे पर पसीना वाज़े चमक रहा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। अंदर मौजूद लोगों की हालत भी गार्ड से कम नहीं थी। आरजे नागावारी से एक नजर गार्ड और कमरे पर डालता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो 10 साल का था जब आयशा जबील यानी उसकी माँ दुनिया छोड़ गई थी। जालिम समाज की कड़ी धूप में वो उसके लिए एक महफूज पनाहगाह थी। वो रोया नहीं था, एक भी आंसू उसकी आंख से नहीं टपका था। सैयद जबील अपनी महबूबा बीवी की वफात पर टूट गए थे। हशाम बहुत रोया था। बीजान को यकीन नहीं आया था कि उनकी जान से प्यारी देवरानी दुनिया छोड़ गई थी। रात को पूरी हवेली में शोर फैल गया था। आरजे गायब था। सैयद खानदान के अफराद और मुलाजमीन ने उसे हर जगह ढूंढा था और वो अपनी माँ की कब्र पर बैठा मिला था। ये सिलसिला रुका था, हर रात यही होने वाला था। थक हार कर जबील खानदान ने उसे अमेरिका उसके ननियाल भेज दिया था। 2 साल वो वहां से वापस आया था और उसे एक रात आयशा जबील की कब्र खोदते पकड़ा गया था। सैयद जबील ने पहली बार अपने लाडले बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था। कुछ दिन रहने के बाद उसे दोबारा वापस अमेरिका भेज दिया गया था। वहां स्कूल में उसे अहमद मिला था जो उससे 1 साल सीनियर था। दोनों में काफी हद तक दोस्ती हो गई थी। अचानक अहमद की तवज्जो दीन की तरफ मजबूल हो गई थी। वो अमेरिका से वापस आ गया था और एक मदरसे में पढ़ना शुरू कर दिया था। 2 साल मजीद अमेरिका रहने के बाद उसे स्कूल से निकाल गया था। वजह उसकी हरकतें थी। स्कूल में उसने एक लड़के का सर फाड़ दिया था जिसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक बार फिर पाकिस्तान आ गया था और इस बार सैयद जबील ने उसे लाहौर भेज दिया था। ये उनकी अच्छी किस्मत थी या खुद आरजे की। उसे लाहौर रास आ गया था। वो कमरे में आने के बाद धप से बेड पर बैठ गया था। उसका दिमाग घूमा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो नीचे कमरे में उसने देखा वो एक हकीकत थी, एक बुरी हकीकत। उसे हैरत हो रही थी कि चेहरे पर दाढ़ी सजाकर मदरसे में कुरान पाक की तालीम देने वाला शख्स उसके ही घर में जिना का इर्तिकाब कर रहा था। अहमद से उसकी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, फिर वो उससे मिलने आने लगा था। उस वक्त मुसलमानों से इंतहा की नफरत हो रही थी उसे। आरजे ने बेड पर रखे उस छोटे से शॉपिंग बैग से वो फोटो फ्रेम निकाला जो उसे मुर्तजा ने दिया था। ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुनाफिक, पारसाई के लिबास में इंतहाई गलीज। और हानम भी ऐसी ही थी। उसे तस्वीर में मौजूद हानम का वजूद जहर लग रहा था। गुस्से से उसने उस फोटो फ्रेम को दीवार में दे मारा था। छन की आवाज से फ्रेम टूटा था और उससे तस्वीर निकलकर दूर जा गिरी थी। वो समझ ही नहीं पाया था कि उसके इर्द गिर्द कितनी गलाजत थी। उसके जाने के बाद गार्ड लोगों से पैसे लेकर उन्हें घर में रात गुजारने की इजाजत देता था। गुलाम दीन भी अक्सर उसके मुल्तान या कहीं और जाने पर अपने गांव चला जाता था और उनका खानदानी मुलाजिम था और इस वक्त से इस घर में मौजूद था जब हशाम अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए यहाँ रहता था। वो एक वफादार मुलाजिम था और गार्ड का तो उसे आज पता चला था। अगर वो आज घर ना आता तो कभी ही ये जान नहीं पाता कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में क्या क्या होता था। और मुझे दुनिया में तुम्हारी रूह से ज्यादा गलाजत में लपटी रूह किसी और की नजर नहीं आई। उम्मे हानम के अल्फाज उसकी समात में गूंजे थे। आरजे ने बेसाख्ता अपने सर को दोनों हाथों में थामा था। आज सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके घर में और इर्द गिर्द कितनी गलाजत थी ये उसे आज पता चला था। और हानम ने ठीक ही तो कहा था। वो ये गलाजत देख चुकी थी क्योंकि वो खुद भी ऐसी गलाजत का हिस्सा रह चुका था। रात 11 बजे का वक्त था जब ईला अपने कमरे से बाहर निकल कर आई थी। क्या बात है ईला, सब ठीक है ना? हानम परेशान से उसके पीछे चल रही थी। ड्राइंग रूम में अंधेरा था। ये अंधेरा क्यों है? हानम ने उलझन जरा रहते में पूछा। बताते हैं प्यारी, थोड़ा इंतजार करो, ईला ने प्यार से जवाब दिया। कुछ पल के बाद अचानक से पूरा घर रोशनियों में नहा गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, माही की आवाज ने उसे चौंका दिया था। इतना खूबसूरत केक, कैंडल लाइट्स, हानम हैरत से सब देख रही थी। उसे याद भी नहीं था कि आज उसकी सालगिरह थी। जब भी इन तीनों बहन भाइयों में से किसी की सालगिरह होती थी वो सब मिलकर घर में ही केक बनाने की कोशिश करते थे। मासी को याद करके हानम की आंखें नम हुई थी। वो आज 21 बरस की हो गई थी। खूबसूरत मौकों पर रोना नहीं चाहिए, आओ केक काटो।
माही उसे बाजू से पकड़कर मेज के पास लाई थी, जिसकी एक जानिब लैपटॉप खुला रखा था और उसमें आसिया बेगम, हमदान अंकल, जवाद और माहम नजर आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे हानू आपी, जवाद ने विश किया था। हानम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बढ़ते जज्बात से वो माही की गले लग गई थी। सबने उसे बहुत सी दुआएं दी थी उसके आने वाली नई जिंदगी के हवाले से, लेकिन शायद वो जिंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। पिछले 2 दिनों से आरजे तेज बुखार में फटक रहा था। उसके सारे दोस्त 10 दिन के लिए टूर्स पर गए हुए थे। गुलामदीन भी गांव गया हुआ था। गार्ड डरता डरता उसके सामने नहीं आ रहा था। रात को उसकी सिसकने की आवाज उसे सोने नहीं देती थी और दिन में जिस्म की तकलीफ। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, बल्कि किचन में रखे ब्रेड ही निकल रहा था, वो भी कैं के जरिए बाहर निकल रहे थे। आरजे ने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। गार्ड माफी मांगने के लिए डरते डरते अंदर आया और फिर लाउंज में उसे बेसुध पड़े देखकर उसकी टांगों तक की जान निकल गई थी। 19 सितंबर, ठीक 10 दिन बाद आज आरजे का जन्म था। मन्नतों मुरादों से मांगा गया शख्स। ये 10 दिन उसने बेड पर लेटकर गुजारे थे। वो फूड पॉइजनिंग हो गया था। आज उसके घर में खूब रौनक लगी थी। उसकी सालगिरह की पार्टी दी जा रही थी। हशाम ने सबसे पहले उसे विश किया था। ये 10 दिन वो अपनी जिस्मानी तकलीफ में इतना घूम रहा था कि हानम का ख्याल कहीं उड़न छूसा हो गया था। पता है शामू काका, मुझे ना तुमसे बहुत मोहब्बत है। आज इन्हें फोन की स्क्रीन पर नजर आते हशाम से कहा था। उसकी बात सुनकर हशाम का कहका उभरा था। अब तक कितनी लड़कियों से ये जुमला बोल चुके हो? हशाम शरारत से पूछ रहा था। कसम ले लो, मोहब्बत किसी से भी नहीं हुई। वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। पता है तुम 22 साल के हो गए हो आरजे, और मैंने सोचा था कि इस उम्र में तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब की बार कहका लगाने की बारी आरजे की थी। खुद की तो करा लो, 28 साल के हो गए हो। मेरी फिक्र खाई जा रही है तुम्हें। मेरी भी हो जाएगी, पहले तुम्हारी करनी है। हशाम बजिद था। मैं 28 साल का होने से पहले शादी कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो। आरजे ने पूरे यकीन से कहा था। तुम्हें अब दोस्तों के पास जाना चाहिए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाता हूँ, लेकिन इस वक्त तो सब मगन है। वैसे तुम्हें पता है मुझे तुमसे इतना प्यार क्यों है? आरजे बच्चों की तरह पूछ रहा था। क्यों? हशाम ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि शामू काका, तुम्हारा नाम हे से शुरू होकर मीम पर खत्म होता है, हशाम, और मुझे ऐसे नामों से इश्क है। आरजे सरशार सा बता रहा था। हे से शुरू होकर मीम पर खत्म वाले नाम तो हानम। हशाम जेरे लब बड़बड़ाया था। हशाम के लबों की हरकत से आरजे जान चुका था कि उसने किसका नाम लिया था। हानम। आरजे के चेहरे का रंग फक हुआ था। उसका सांस जैसे अटक सा गया था। वो उसे कब से भूला बैठा था। वो तो उसे याद थी, हमेशा की तरह। वक्त का सबसे अच्छा काम गुजरना होता है। ये जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त थोड़ा सा और आगे सरका और लाहौर में एक बार फिर ठंड ने अपने पैर फैलाए थे। आरजे का अपने दोस्तों से दिल उठने लगा था। क्यों? ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो हानम का ख्याल अपने जहन से निकाल देता, लेकिन फिर अगर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता जो उसे वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता, जैसे साल पहले डिपार्टमेंट के लान में हुआ था। कभी कभी वो गहरी नफरत महसूस करता था और कभी कभी उसकी आंखें नम हो जाती थी। जिनसे उसने आखिरी बार आरजे को देखा और जिनमें न जाने क्या था, उसे बेचैन किए रखती थी। हर चीज को अपने दिमाग से निकालने के लिए उसने पहली बार किसी म्यूजिक बैंड को ज्वाइन किया था, रिदम बैंड। उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। लोग आरजे के दीवाने थे। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक बार फिर से मद्दाहों के सवालात से भरने लगा था। हेलो आरजे, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बेजार हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, मगर आपका म्यूजिक और आपकी आवाज दोनों मुझ में जीने की एक आस भर देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम जब मायूस होते हैं तो मरना क्यों चाहते हैं? उस लड़के ने सवाल किया था। एक पल के लिए आरजे साकित रह गया था। अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब तो दो, हम मरते क्यों हैं? वक्त ने तकदीर के पन्ने तेजी से पलटे थे और वो साल पहले गाड़ी में बीती उस शाम में पहुंच गया था जब वो हानम को हॉस्टल छोड़ने गया था। उसके सवाल पर वो खामोश रही थी। बताओ ना, तुम जी क्यों रही हो? हानम ने उसके जानिब मुड़ते हुए निहायत सपाट लहजे में पूछा था। वो इसलिए कि आज एक पल को रुका था। कि हानम ने पूछा था,
لیکن आरजे कोई जवाब नहीं दे पाया था। पहले ये तो जान लो कि तुम जी रही हो, तुम्हारे जिंदा होने की वजह क्या है? मौत पर बाद में जाना आरजे, वो सख्त से लहजे में कहती चेहरा दोबारा अपनी जानिब वाले शीशे की तरफ मोड़ चुकी थी। आरजे एक पल के लिए उसकी हाजिर दिमागी पर दंग रह गया था। चलो ये तो बता दो, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तुम्हारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? खास तौर पर मैं कहाँ जाऊंगा? वो उसे जिद कर रहा था। मुझे नहीं पता, हानम ने दो टोक जवाब दिया। कमाल है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें? ये तो गजब हो गया। आरजे ने हैरत से आज से आंखें फैलाई थी, जैसे पता नहीं हानम ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम पैदा कहाँ हुए थे? वो एक बार फिर नागवारी से पूछ रही थी। आरजे के हंसी को एकदम ब्रेक से लग गई थी। वो खामोश हो गया था। वो लड़की उससे उसके सवालों में उलझाती थी। मैं नहीं जानता, वो सावगोई से बोला। जब तुम ये नहीं जानते कि पैदा होने से पहले तुम कहाँ थे, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? हानम का लहजा काटदार था। ठीक कहा तुमने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो जैसे उसकी बात से कायल नजर आ रहा था। अच्छा अपना बताओ, तुम कहाँ जाओगे मरने के बाद? ये तो तय था। वो उसे हॉस्टल तक छोड़ने के बदले में उसे काफी भारी सजाएं दे रहा था। इंशाअल्लाह जन्नत में, हानम ने पूरा तमादी से जवाब दिया था। इस बार चौंकने की बारी आरजे की थी। उसका हानम के जवाब पर कहका उभरा था। वाह भाई, इतना यकीन? खुद जन्नत में जाओगी और मुझे क्या जहन्नुम में भेजने का इरादा है? हाँ। हानम के बरजस्ता जवाब पर वो काफी हद तक हंसा था। उफ, इतनी पक्की दुश्मनी। वैसे एक बात याद रखना, तुम जन्नत में जाओगी तो मैं भी जन्नत में तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। आखिर एक तुम ही मेरे सवालात को समझते हुए लॉजिक से मुझे कायल करने की कोशिश करती हो। अब जहन्नुम में तो मुझे तुम्हारे जैसा नहीं मिलेगा ना कोई, तो जन्नत में जाना पड़ेगा मुझे। वो मासूमियत से कह रहा था। हानम खामोश रही थी। वैसे 5 फुट 4 इंच मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग काफी तेज चलता है। अपने कद पर किए गए कमेंट पर हानम ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था और उसका यूं घूरना आरजे को कहके लगाने पर मजबूर करता था। एक जानदार सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। वह माजी से एकदम हाल में वापस आया था। हानम नहीं थी, वो जा चुकी थी उसकी दुनिया से बहुत दूर। एक पल के लिए आरजे का दिल उसे देखने को तड़पा था। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह चेहरे पर न जाने अजियत सी क्यों फैल गई थी। उसने कुछ सोचते हुए अपने सामने रखे लैपटॉप पर सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के बाद उसका नाम लिखकर सर्च किया था। वो खुद नहीं जानता था वो ये क्यों कर रहा है। उम्मे हानम, उसकी प्रोफाइल आरजे के सामने थी। तकरीबन 10 माह पहले की अपडेट थी। पिछले 10 माह से उसका अकाउंट बंद पड़ा था। आरजे के अंदर कुछ हुआ था। एक बेचैनी सी उसके अंदर फैल गई थी। जिस दिन हर जी को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा उस दिन भी सामना ना हो। वो अपनी बात में सच्ची साबित हुई थी। तकरीबन 1 साल से आरजे ने उसे नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दुआ करके गई थी या आरजे को